السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام حسب حال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی ممتاز۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں آج بھی تھانے جانے یا پولیس کے گھر آنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عام آدمی کو قوانین کا علم ہی نہیں ہوتا ہے اور پولیس اسے سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ آئیے محلہ گلشن پورہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یار اصغر دے منڈے دے بیاہ تے لوگاں نے اتنا کھانا ضائع کیتا ہے، اتنا کھانا ضائع کیتا، حد ہی ہو گئی ہے۔ اللہ معافی دوے۔ میں کہنا چیئرمین صاحب اے جڑا بہتا کھانا ضائع کر دینے انہاں دا بھی چلان ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، انہاں دا بھی چلان ہونا چاہیے تے جڑے بہتا کھاندے نے انہاں دا بھی چلان ہونا چاہیے۔ جی میں اوور سپیڈ گڈیاں دا نہیں ہوندا چلان۔ یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کھانا زیادہ کھانے والوں کا نہ صحیح، لیکن ضائع کرنے والوں کا چلان ضرور ہونا چاہیے اور اس پر قانون بھی بننا چاہیے۔ علی ممتاز صاحب، چیئرمین خواجے کے ہوتے ہوئے قانون سازی کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ محلے کی سطح پہ ہونا چاہیے۔ جس محلے کے اندر شادی شودی ہو، کوئی فنکشن ہو، وہاں کا جو لیڈر ہے کوئی بھی ہو، اس کو جا کے چیک کرنا چاہیے کہ لوگ کھانا ضائع تو نہیں کر رہے۔ خواجہ صاحب اس طرح تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ کھانا زیادہ کھانے والوں کا نہ صحیح، لیکن ضائع کرنے والوں کے خلاف سخت قانون ہونا چاہیے اور اس پر مقدمہ بھی بننا چاہیے۔ بالکل جی بالکل باؤ جی، پہلا چلان جوری دا ہونا چاہیے۔ یہ خلاف گواہی میں دیاں گا۔ وہ کوئی عقل کو ہاتھ مار بالی پتر نہ دھیان پوا۔ اگر یہ جوری کا اس طرح کا کیس ہو گیا تو جس طرح یہ دہشت گردی کرتا ہے کھانے کے ساتھ، اس کو تو عمر قید ہو جائے گی۔ عمر قید، وہ بھی بھوکے پیٹ، جیسے باپ مشقت ہوتی ہے۔ اور مجھے عمر قید کس بات کی؟ میں نے کون سا کسی پہ حملہ کر دیا ہے؟ ویسے صدقے جاواں جوری، جس طرح تم کھانے کی دعوتوں کے اوپر کھانے والی پلیٹ اور چمچ لے کے نکلتے ہو نا، وہ پتری اسے حملہ ہی کہتے ہیں۔ علی ممتاز صاحب، وہ سالن پان والے چمچے نال چول کھاندا جے اور چول پان والے چمچے نال پھر نہیں کھاندا جے۔ جی خواجہ صاحب، وہ اسلم کے بیٹے کی شادی پہ جب روٹی کھلنے کی آواز آئی تو اس نے سارے پنکھے ہی گرا دیے تھے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، جب آواز آتی ہے نا جی روٹی کھل گئی جے، تو علی صاحب یہ جوری ایسے نکلتا ہے جیسے سپین میں بل فائٹنگ میں ٹنگا نہیں باہر نکلتا۔ بس باؤ جی سمجھ لیں کہ ادھر سے روٹی کھلتی ہے، ادھر سے جوری کھل جاتا ہے۔ اور میں کلہ ہی نہیں بھاگتا، پورے پنڈال میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ وہ مگر پتری بھاگدڑ میں بھی جیسی ٹیکنیک تم استعمال کرتے ہو وہ اور کوئی نہیں کرتا۔ علی صاحب جیڑا ہے دے کوڑوں لنگن لگے ہو دے پیر تے پیر رکھ دیندہ جی۔ اور اس کا پاؤں کسی کے پاؤں پہ آنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ خیر صاحب، وہ ٹبری پائنوں پولیس پھڑ کے لے گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، پھر بھریا گیا۔ پتر ساتھ لے بہت صحیح، بٹھاؤ بچے نو، پکڑو میرا پتر پکڑو۔ خیر صاحب کدھر فون کرو تھانے کسے نو۔ اللہ خیر کرے، ہوا کیا ہے؟ کو تفصیل تو بتاؤ نا بیٹے۔ ہونا کیا ہے خواجہ صاحب، پھر مار دی ہوگی کسی میں گاڑی۔ اور ٹبری کو سڑک تو نظر آتی ہی نہیں ہے۔ 100 دفعہ اسے کہا کہ سیٹ کے اوپر پھٹی رکھ کے بیٹھا کرو۔ اور پتر ایکسیڈنٹ میں کسی کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ یار سارے اندازے خود ہی لگاتے جا رہے ہو، اس سے پوچھ تو لو کہ پولیس نے پکڑا کیوں ہے۔ وہ سانو پتا نا جی، یہ ٹبری دا روز دا ہی سیاپا ہے۔ وہ باز ہی نہیں آتا تیز گاڑی چلانے سے، حالانکہ اتنی بڑی گاڑی اس کی بنتی نہیں جتنی بڑی وہ خرید بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جی گڈی ہوتی 3 پہیاں والی نہیں بندی۔ صحیح کہہ رہے ہو، ایسا بندہ تو چپو والی کشتی کا بھی ایکسیڈنٹ کرا بیٹھتا ہے۔ اور نہیں بھائی، ایکسیڈنٹ نہیں ہویا، انہوں نے پولیس پھڑ کے لے گئی ہے۔ وہ پتر پولیس کیوں پکڑ کے لے گئی ہے؟ وہ ماشاءاللہ منہ سے چور بھی نہیں لگتا۔ وہ چیئرمین صاحب پائے نے اپنے دوست دی ضمانت ہے اپنے چیک دیتے سن، چیک باؤنس ہو گئے نے تو انہوں نے پولیس پھڑ کے لے گئی ہے۔ چلو فٹافٹ تھانے چلیے خواجہ صاحب۔ وہ پتر اسے پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، اس نے چیک اگر غلط دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اوہو، یہ تو بددیانتی کا معاملہ بن گیا پھر، اور اگر بوگس چیک کا کیس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسر اس کی تفتیش کریں گے۔ سن رہے ہو؟ خواجہ صاحب کیس نچلی سطح پہ ہوتا تو ہم خود ہی نبٹ لیتے، کیس اعلیٰ افسروں تک پہنچ جانا ہے، اسی لیے تو آپ کو لینے آئے ہوں۔
ओ पुत्री, आला अफसर तुम्हें पता ही है, मैंने घुसना है दफ्तर में तो उन्होंने धड़ाधड़ कुर्सियां आगे रखनी शुरू कर देनी है, चाहे केक पेस्ट्री का ऑर्डर दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटे, आला अफसर तो खाजे की इज्जत करते हैं। मगर तुम्हें क्या बताऊं, इस थाने में एक सिपाही मेरे खिलाफ हुआ है। उसने बड़े अफसरों के कान पार देने हैं और फिर खाजे को अगले ने कुर्सी खो लेनी। ख्वाजा साहब, मुझे याद पड़ता है कि पिछली मरतबा भी आपके मोहल्ले वाले आपके पास एक मसला लेकर आए थे और तब भी आपने ये कहा था कि एक सिपाही ऐसा है कि जिससे आपकी अनबन है, तो अभी तक आपने उस मामले को तय नहीं किया उसके साथ। ओए अली साहब, इस तरह के मामले एडी छेती नहीं मुकते। वो बड़े अफसर जो होते हैं वो बड़े दिल के होते हैं, वो तो माफ कर देते हैं। ऐ पुत्र जिहड़े सिपाही हुंदे नहीं, ये नहीं वो दिल चों किड़ छड्ड दे। ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ टिबरी भाई ने कहा सी डोगर ਨੂੰ फोन करो या खाया साहब ਨੂੰ लेके थाने आओ ताकि मामला रफा दफा हो जाए। तो फिर तुम सीधा खाचे के पास ही आ गए हो, डोगर को फोन क्यों नहीं मिलाया तुमने? वैसे भी जो डोगर है वो ऐसे कामों का मास्टर है भाई, हर वक्त तो वो थाने कचहरी के चक्कर लगा रहा होता है। ख्वाजा साहब आप डोगर की तारीफ कर रहे हैं? ओ बेटे, जिसका जो बनता है ख्वाजा कभी उसमें 19-21 नहीं करता। देखो जो काम है उसका वो हम मानते हैं, उसको पुत्री लेके जाओ, उसके बड़े वाकफ हैं उधर। ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ओ बेटा मैं टूर ते जावा को अंदर बढ़न देगा तो फिर को वाकफ निकलेगा ना। मुझे किसी ने बताया वो जेड़ा सिपाही मेरे नाल लगदा है ना, ओदी आजकल थाने के गेट ते ड्यूटी लगी है। और तुम्हें अच्छा भला पता है जो थाने के गेट पे खड़ा होता है उसके पास गन भी होती है। ख्वाजा साहब तुसी अच्छे चाड़ इहनू नाल ले जाओ, वो थाने वाले चाह उसको मंगाते जे। ओ यार इस तरह तो 36 वाकफकार निकल आते हैं, तुम्हें अच्छा भला पता ही है। मगर सच्ची बात है पुत्र, मैं बेईमानी वाले मामलात में कभी दखल नहीं देता। 36 दफा तो उसको समझाया है टिबरी को कि पुत्र नहीं, ईमानदारी नाल जिंदगी गुजारो यार, की करने एवें लालच करके बात ही नहीं आंदा। ए बेईमानी दा मामला मैं नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਣਾ। हाय हाय क्या बात है ख्वाजा साडा। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। लो वो ख्वाजा साहब हवाला चो बाहर कढणगे तो लाहौर ले जाणगे ना, कोई बंदोबस्त करो ख्वाजा साहब, उठो तां। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਪਚੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਏ ਵੀ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਢਿਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਢਿਬਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਥੋੜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ख्वाजा साहब फोन करके पता तो करो किते लम्मे ना पाया होवे टिबरी नू। ਆਓ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫੋਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੁਣੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ओ जनाब, ख्वाजा सईद बोल रहा हूँ, मुमकिना चेयरमैन महला गुलशनपुरा। सदके जावा सदके जावा। हाँ जी ताबेदार जनाब, ताड़ा ताबेदार। नहीं रहन दो, चाह ना मंगवाना, चाह ना मंगवाना। अच्छा अच्छा मेहमान आए ने, चलो कोई गल नहीं कोई गल नहीं। मेरा मतलब है कि हमारा असल में इधर एक महल्ले का कारकुन हमारा पकड़ा गया है। टिबरी जी टिबरी, हाँ जी हाँ जी।
ओ जनाब अच्छा अच्छा साला हो गया जरा अच्छा ठीक है जी ठीक है नहीं जी नहीं मैंने तो ऐसे ही ये सारे कह रहे थे तो फोन कर दिया नहीं जनाब नहीं मैं नहीं इस चक्कर में और नहीं नहीं जनाब ताबेदार आपको पता है मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूँ अली ठीक है मैनू माफी दे देना फोन करन दी नहीं ताबेदार जी आखा ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਜੀ ਤਾਬੇਦਾਰ खैर रब राखा ख्वाजा साहब ये कैसी सिफारिश की आपने वाली मुमताज साहब गल ते हुण सारी फोन ते खुली है ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ क्या ਢਿਬਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਔਰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਉਂਸ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਗੜੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਡਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 36 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਢਿਬਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ क्या कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ लेकिन ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਢਿਬਰੀ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਪਵਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਢਿਬਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਗਾ ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਏ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਠ ਭਾ ਜੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਤਿਆਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈਂਡਕਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਕਰਾ ਢਿਬਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੰਜ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਢਿਬਰੀ ਦਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ यार मैं तो कल्ला कभी थाने गया ही नहीं हूँ मैं तो हमेशा ख्वाजा साहब के पीछे पीछे गया हूँ ख्वाजा साडा ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ मगर अली मुमताज साहब ये जो फ्रॉड फ्रूड के केस होते हैं ना जी वो इसमें जो थाने वाले होते हैं वो आंखें माथे पे नहीं बल्कि सर पे रख लेते हैं एक दफा इसी तरह मैं बोगस चेक के केस में एक बंदे के साथ चला गया था बड़ा बहस मुबासा शुरू हो गया उन दिनों जरा इलेक्शन नजदीक थे आपको पता है फिर लीडर भी जज्बाती हुए होते हैं ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ओए ओए बिल्कुल याद है मैनू ख्वाजा साहब मैं भी नाल ही सां ਆ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਓਏ ਆ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ खाजा साहब जेल को क्यों डरन रहे हो जेल तो लीडरों का ससुराल होता है ओ भाई जो साहब जेल को ससुराल कहा करते थे ना अब तो वो भी आराम से घर पे बैठ गए हैं तौबा कर गए हैं और अब सिर्फ नाश्ते की वीडियोस अपलोड करके गुजारा करते हैं ओए होए 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 ख्वाजा साहब इतनी सख्ती हुई है ਉਹ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਠੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ओ पुत्र देखो बात ये है आम आदमी का जेल जाना और बात है वो लीडर का जेल जाना बड़ा खतरनाक होता है ऊपर से केस देखो कौन सा है लीडर तो हर पासे दलीलो खार हो जाएगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अली साहब ये जो वाकया भी आपको मैंने गोश गुजार किया है वो थाने वाले ने मैनू डक के हवाला च मेरे ससुराल काल कर छड़ी कि आके अपना बंदा छुड़ा के ले जाओ काल अटेंड की है मेरे हमजुल्फ ने ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਜਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
میں ایک ایک نو وضاحت دینا پھرتا تھا جناب چوری نہیں مالی فراڈ کا چکر تھا وہ بھی میرے ایک ووٹر کا تھا مگر کون سنتا جی یہ گل اگلے کہنا شروع ہو گئے کہ سیاست میں جو آئے ہو تو پھر مالی فراڈ تو کرنا ہی تھا تم نے لہذا پتر میرے لو صاف جواب ہی اچھا خواجہ صاحب پھر ہے کہ ساڈے کولوں ووٹ لین ہونا بیٹھو جی بیٹھو جناب بیٹھو خواجہ صاحب میں تہاڈا پکا ووٹر تے سپورٹر ہاں ہمیشہ تہاڈی گل تے لبیک کیتا ہے دیکھو ٹبری ساڈا محلے دار بھی ہے تے ساڈا یار بھی ہے ایتھے ساڈے نال بیٹھا رہیا ساری زندگی میں تے کہنا اٹھو ٹر چلو خواجہ صاحب اسی 3 پیڑھیاں تو کٹھے اس محلے دے وچ رہن رہے ہیں کچھ خیال کرو او پتر پہلیاں 2 پیڑھیاں تو نہ توڑدا تے پہلی پیڑھی نال ہی گزارا ہونڈیا ہونا سی خواجہ صاحب اگر اتنی لمبی رفاقت ہے تو سب ساتھ مل کر جائیں شاید بات بن جائے وہ نہیں علی ممتاز صاحب آپ تو جانو کار ہیں ہر بات کو سمجھتے ہیں اور یہ بہت بہت بڑے کیس ہوتے ہیں یہ فراڈ والے اس میں نہیں کوئی کسی کی سنتا اتنے نال والیاں نوں تہن دسیا بھا لیندے جی اندر بھگتا ہوا ہے خواجے نے ایسے نہیں بات کرنا خواجہ اس طرح کے خطرناک کیس میں پتری میں نہیں آ سکتا تیری خیر ہوئے وہ خواجہ صاحب تو آپ کی مہربانی وہ بھن تے بڑا تشدد کردے ہونے نے اوے آہو تے ہن تو چاہنے کہ بھن دے نال خواجے تے بھی تشدد ہوئے السلام علیکم چاچا جی وہ انکل ٹبری کہہ رہے سن کہ چاچا افضل ادھر ہون گے تہاڈی گلی وچ تے انہاں نوں کار بھیج دینا وہ پر وہ تے تھانے میں نہیں وہ اچھے چاہ لینے انہوں نے چھڑا دیتا ہے اچھے چال نے خواجہ ساڈا آوے ہی آوے خواجہ بہ جا ایڈا خواجہ ساڈا آوے آوے اچھا چالا آوے ہی آوے اچھا چالا آوے ہی آوے پترے اپنا اچھا چالا کارکن ہے لازم انہوں نے جا کے تھانے گیا ہونے کہ خواجہ صاحب نے بھیجا ہے فوراً چھوڑے ٹبری کو پولیس والے تو تانوں پتہ ہے سارے عزت کر دے ہی نے جی بالکل سوائے ایک سپاہی کے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد آپ نے ایک دفعہ گوگے کو ہاتھی کے گیٹپ میں بھی دیکھا تھا آئی ایم سوری شیر کے گیٹپ میں بھی دیکھا ناظرین پیشی خدمت ہے آج کا خبرنامہ ناظرین آپ یہاں حسب حال میں مختلف گیٹ اپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں یہ مختلف شخصیات کے اور مختلف کریکٹروں کے گیٹ اپ کر کے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے ایک دفعہ گوگے کو ہاتھی کے گیٹ اپ میں بھی دیکھا تھا آئی ایم سوری شیر کے گیٹ اپ میں بھی دیکھا تھا اور یہ پاکستان کا واحد شیر تھا جنہوں جگت ہوں سی تو گوینج بھی کر دیں یعنی شیر ریاکٹ کر رہے ہیں شیر ریاکٹ کرتا تھا اور وہ جو گیٹ اپ آرٹسٹ ہے ہمارا عمران نواب اس نے اسے کو 3 گھنٹے لگا کے شیر بنایا جب اس نے اس کو جگت پہ ریاکٹ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے ساتھ لڑ پڑا کہتے یار یہ کیڑا شیر میں بنایا جڑا جگت تا ریاکٹ کر رہی یار کیوں شیر ریجیکٹ نہیں کر سکتا لو یہ تمہارے اس حرکت کے بعد میں چڑیا گھر گیا ہوں چیچا ٹکٹ خرچ کے میں نے شیر کے پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کے اسے 19 جگتے کی ایک باری بھی نہیں اس نے ریاکٹ کیا نہ انہوں نے میرے علموں کیتا ہے یار وہ اور شیر ہے میں روٹی روزی کمانے والا شیر ہوں یار یہ کیوں تم نے گیٹ اپ کی بات شروع کر دی ہے خبر ذرا اس طرح کی ہے کہ ذرا پیچھے سے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جو رول ہوتے ہیں مختلف کردار معاشرے کے اندر یا فلموں کے اندر اس کا پھر مختلف لوگ گیٹ اپ کرتے رہتے ہیں اور کئی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کئی لوگ اس کی وجہ سے نسکان اٹھاتے ہیں خبر کچھ یوں ہے کہ مصر کے شہر الجائر میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کی خواہش پر سپائیڈر مین بن کر اسے سکول چھوڑا اور پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا سپائیڈر مین کو اپنے درمیان دیکھ کر سکول کے بچے اور بڑے لوگوں نے باپ بیٹے کو گھیر لیا اور ان کے ساتھ سیلفیاں اور ویڈیوز بنوائیں خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے بلکہ اس باپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ بہت دیر سے ید کر رہے تھے کہ ابا جی تاڑی شکل ہلکی ہلکی سپائیڈر مین نل ملدی بھی ہے مگر تسی اگر کسی دن سپائیڈر مین کا سارا لباس پہن کے ہمیں سکول چھوڑنے جائیں نا تو ہم پھر زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم
एक दफा स्पाइडरमैन के साथ स्कूल आए थे। या हम अपने दोस्तों में ये शेखी मार सकते हैं कि सानू तो स्पाइडरमैन स्कूले छड्डण आंदा है। वो स्कूल फेलोज ने या क्लास फेलोज ने बच्चों से पूछा होगा कि वो स्पाइडरमैन जो छलांगे मारता हुआ और लटकता लटकता पहुंच जाता है, उन्होंने कहा होगा नहीं, हम उस स्पाइडरमैन के साथ आए हैं जो साइकिल चला के आता है। यानी देखें कि वो कैसा प्यारा बाप है। उसने कहा जी कि मेरे बच्चों ने ये शर्त रखी थी कि स्कूल उसी वक्त जाएंगे जब वालिद साहब आप स्पाइडरमैन बन के हमें स्कूल छोड़ने जाएं। बस फिर मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए उनकी बात मान ली और बन गया फिर मैं स्पाइडरमैन। बल्कि मैं इन्होंने स्कूल छड़ के वापस आके स्पाइडरमैन दे तौर ते ही फिर दही लैन गया वा। जब मैं उन्हें जाके कहा कि आधा किलो दही दे दे तो उन्हें कहा भाई जी दो दही वाला डर गया। उसने फिर मुझे अनाम के तौर पे 1.5 किलो दही मुफ्त दिया है। क्योंकि कहीं ये वाकया सुन के कल से तुम भी स्पाइडरमैन बन के दही लेने ना चले जाना। क्योंकि स्पाइडरमैन बन के नाम ही जाए तो बच्चे वेख के शोर मचान लग पैंदे ने, बैटमैन बैटमैन। यार को अकल को हाथ मारा करो। ऐਵੇਂ तुम बात बताते आप कह दो कि मुजफ्फर जब बाहर निकलता है तो बच्चे कहते हैं मिकी माउस आ गया, मिकी माउस आ गया। हालांकि मुजफ्फर चंगा पड़ा माशाल्लाह, बॉडी बिल्डर तो नहीं, इंसान तो है ना। अच्छा जी, ये पूरी फैमिली एक ही दिन में इतने मशहूर हो गए हैं कि मीडिया वाले इंटरव्यू करने के लिए इनके घर पहुंच गए। अच्छा जी। बच्चों की अम्मी ने मीडिया को बताया कि उनके खामद ने जो स्पाइडरमैन का सूट पहना है जी जी। वो मैंने और बच्चों ने उनकी सालगिरह पे उनको तोहफा दिया था। अच्छा वाह। उनके स्पाइडरमैन हमारे बच्चों का फेवरेट हीरो है जी। और वो अपने बाप को भी वैसा ही देखना चाहते थे। वाह। इसलिए हमने उनकी फिर ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर मैं अपने खावंद नूं क्या कि कर्मा लिया विआह ते तेरे नाल मैं इंसान समझ के कीता सी, मगर चलो बच्चियां दी खुशी वास्ते हुण स्पाइडरमैन ही बन जा। ये होती है असल मोहब्बत, मियां बीवी की भी और फिर उनकी अपने बच्चों से भी। हाँ जी। ये गोगे के बच्चों ने 37 दफा इसे कहा कि अबू प्लीज एक बार तो किंग कॉन्ग बन के दिखा दे, लेकिन हराम है जो इसने कभी उनकी बात मानी हो। हालांकि वो इतनी ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं इनके साथ, मगर ये नहीं बन रहा किंग कॉन्ग। हालांकि इन्हों ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वेग ही लानी पैनी, तो बिल्कुल बनया बनाया किंग कॉन्ग। जेम्स बॉन्ड वो बंदा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया है या अभी वो स्पाइडरमैन बन के फिर रहा है? हाँ जी, यही तो गलती हुई ना कि आम लाइफ च भी स्पाइडरमैन बन के 3 कुछ दिन फिरे है। अच्छा। स्पाइडरमैन के तौर पे किसी कोठे तो छाल मारी हो तो उसका गोडा निकल गया। अब महल्ले के बच्चे उनके घर स्पाइडरमैन देखने आते हैं ना तो उसकी बीवी बताती है कि बेटे स्पाइडरमैन अस्पताल दाखिल है, स्पाइडरमैन का गोडा निकल गया था। जेम्स बॉन्ड मेरी स्किन सेंसिटिव है, वरना मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं सुपरमैन बन के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊं। बहुत अच्छे यार, बड़े खुद गर्जा आदमी हो, बन जाओ, स्किन को क्या होना है। तुम तो अगर सुपरमैन बन के जाओ ना बच्चों के स्कूल तेनों तो बाहरों ही 200-300 भी इकट्ठा हो जाए। सारे बच्चे कहने यार मैनू लगता है कि सुपरमैन के हालात आजकल ठीक नहीं है, इन्हें कुछ दियो। यार आइडिया तुम्हारा अच्छा है, वैसे किसी दिन जाता है सुपरमैन कॉइन इकट्ठे करने। अच्छा, ये कोई मिसाल एक नहीं है। जी जी। इंडिया के शहर कलकत्ता में एक मेकअप आर्टिस्ट खातून जी। अपनी बेटी के साथ शाहरुख खान बन के उसके स्कूल पहुंच गई। अच्छा। उसके स्कूल में कोई फंक्शन था हाँ जी। जिसमें वालदैन को भी बुलाया हुआ था। नहीं। और स्कूल की प्रिंसिपल चूंकि ये जानती थी कि हमारी एक स्टूडेंट की अम्मी शाहरुख बहुत अच्छा बनती है, उसने कहीं बच्ची को कहा होगा कि आपकी अम्मी शाहरुख बहुत अच्छा बनती है। और बच्ची ने जाके मां नू चुक चुका के ना जरा हलाशरी दे के तो कहता कि फंक्शन है तो फिर शाहरुख बन के ही आओ। वाह जी वाह। बस फिर वो खतून अपनी बच्ची को और उसकी टीचर को खुश करने के लिए शाहरुख खान बनी। अच्छा। और स्कूल के गेट से ही शुरू हो गई, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मेरा पर्स किथे गया? क्योंकि वो जनाना शाहरुख बनी थी ना, तो जनानियों को तो ज्यादा पर्स की ही फिक्र होती है। नहीं जेम्स बॉन्ड, तुम भी शाहरुख ही लगे हो अगर हम आंखें बंद रखें तो।
यार आंखें क्यों बांध रखे हैं? शाहरुख मिर्चा लाए बेवकूफ। यार तुम आंखें खुली रखो, फिर भी नहीं लगेगा शाहरुख। देखो जरा किस तरह टिचकरे कर रहे हैं। इन दोनों को कहो सिर्फ यही करके दिखा दे। यो जी बंदा बन जावे उन्हें दाद दियो बस, ठीक है। अच्छा वैसे तो इंडिया की एक और मेकअप आर्टिस्ट सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बैठकर ना जी मुख्तलिफ फनकारों का गेटअप करती हैं। अच्छा। और उनमें ज्यादातर वो फनकार होते हैं जो फिल्मों में जनाना रोल कर चुके हैं। अच्छा। और लोग जो हैं वो अपने पसंदीदा किरदार को भूलते नहीं हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप देखें कि बहुत सारे लोग ना जी माइकल जैक्सन का गेटअप करके तो कई फंक्शनों में कई जगहों पे बहुत ज्यादा दाद वसूल करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोग आज तक माइकल जैक्सन से लव करते हैं। हाँ जी। और लोग उसको आज भी किसी और के जिस्म की शक्ल में भी देख के तो बड़ा खुश होते हैं। हाँ शाहरुख खान भी बड़े बने हैं जेम्स बॉन्ड। हाँ जी, शाहरुख खान जाहिर है वो बहुत बड़ा फनकार हुआ है और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उसकी। जी जी सर। तो लोग शाहरुख बन के भी दाद वसूल करते हैं या अट्रैक्शन लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। हर पॉपुलर गेटअप जो है ना जी वो आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। एक पाकिस्तानी फनकार भी हैं जो अपने बेटे के साथ मिलकर मशहूर सूफी गुलूकार अल्लन फकीर का गेटअप करके अपने फन का जौहर दिखाते हैं। अच्छा। आपने लाइमन उनको भी देखा होगा। ये फनकार रहीम यार खान के रहने वाले हैं और उनका नाम है फकीर वाहिद बख्श। अच्छा वाह। यस, वो अल्लन फकीर बन के, आपको याद होगा गौरी साहब अल्लन फकीर तो कि हमारे बचपन में अल्लन फकीर कैसे मशहूर थे। हाय 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 हाय, मोहम्मद अली शेखी और अल्लन फकीर साहब का ऐसा गाना पॉपुलर हुआ था कि हर गली में बच्चा बच्चा गाता फिरता था। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी हुमा कर भैया। वाह जी वाह। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोसाइटी से मैच नहीं कर रहे। नाज़िर मियां, ड्रामे बनाने वाले तो ये कह रहे हैं कि हम वही दिखा रहे हैं जो सोसाइटी में हो रहा है। अरे मियां ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये कैसी बात कर दी। नाज़रीन आज हमारे साथ एक बार फिर से नाज़िर मलिक मौजूद हैं जो टीवी से मोहब्बत भी करते हैं और इसी टीवी पर तंज भी। जी नाज़िर साहब बताइए पाकिस्तानी स्क्रीन के क्या हाल अहवाल हैं? एक मिनट मियां, एक मिनट, मैं जरा आवाज आहिस्ता कर लूं, आप जरा ऊंचा बोल रहे हैं। जी अब बताइए। जी नाज़िर मियां, मैंने पूछा है कि पाकिस्तानी स्क्रीन का क्या हाल है? हाल माजी कहें भाई, माजी। और अगर हाल पूछना है तो फिर सुनो सुनो, सुन रहे हो ना सारे? जी सुन रहे। सुनो भाई, स्क्रीन का हाल इस वक्त वही है जैसे किसी पुरानी कमीज पर नया बटन लगा दिया जाए। वो चमक तो रहा होता है मगर कपड़ों से मैच नहीं हो रहा होता। इसी तरह स्क्रीन रंगीन तो है लेकिन सोसाइटी से मैच नहीं कर रही। नाज़िर मियां, ड्रामे बनाने वाले तो ये कह रहे हैं कि हम वही दिखा रहे हैं जो सोसाइटी में हो रहा है। अरे मियां ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये कैसी बात कर दी। अरे आप तो माशाल्लाह समझदार आदमी हैं अली मियां। सोसाइटी मेजॉरिटी का नाम होता है, मिनॉरिटी का नहीं। अरे मुझे बताइए, कहाँ आपने देखा कि हर दूसरे घर में सास और बहू का झगड़ा चल रहा है? अगर पूरे मोहल्ले में एक आध घर में ऐसा वाकया हो जाता है तो क्या आप उसे सोसाइटी की शक्ल कहेंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। भाई ये तो बहुत पढ़ी लिखी जो कौमें हैं, जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां भी इक्का दुक्का तो इस तरह के झगड़े, इस तरह की मुश्किलात नजर आती हैं। हाँ जी। उसे आप सोसाइटी की शक्ल नहीं कह सकते। बिल्कुल। ओए ओए ओए, मेरा चोना पहला आपके लिए फीडर लेके आऊं? मेरे लिए जो फीडर बना रहे हो, जो साथ बैठा हुआ बेचारा भूखा मर रहा है, उसको भी ला दो। देखिए बात ये है कि भाई इस वक्त जो आपकी स्क्रीन है वो सोसाइटी से मैच नहीं कर रही। फिर अनारकली चले जाओ, उत्थे शायद मैचिंग दी कोई चीज मिल जाए। वाह रे वाह, वैसी ही फजूल बात की है जैसी माशाल्लाह आपकी शख्सियत फजूल है।
देखिए जरा भाई, मैं टेलीविजन स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, उस पे लहराने वाले हीरोइन के दुपट्टे की बात नहीं कर रहा जो जाके अनारकली से मैच करके ले आऊं। देखिए, हाँ तो मैं कह रहा था अली मियाँ कि कंट्रास्ट फिट नहीं बैठा जी, या यूं समझ लीजिए कि बटन लगाते हुए सेटिंग खराब हो गई है। हाय कोट का बटन पेंट को और पेंट का बटन कोट को लग गया। भाई पहले तो टेलीविजन देखकर खुशी से चेहरा लाल होता था, दिल मुतमईन होता था हाँ। और आंखें नम हो जाती थी। हाय होता अब भी सारा कुछ यही है, मगर वही कोट का बटन पेंट को और पेंट का बटन कोट को। चेहरा लाल नहीं होता, आंखें लाल होती हैं। क्या नम आंखें नहीं होती, दिल हो जाता है। हाँ। और मुतमईन दिल नहीं होता, प्रोड्यूसर हो जाता है। बात की समझ आई या अभी भी फीडर बनाना चाह रहे हो? तो क्या फिर प्रोड्यूसर पैसे कमाना छोड़ दे? अरे मियाँ, हम कब कह रहे हैं? प्रोड्यूसर तो एक बिजनेसमैन है, वो तो आता ही पैसे कमाने के लिए। जब पैसा लगाएगा तो भाई कमाने के लिए ही लगाएगा ना। हाँ। मगर जो करने वाले लोग हैं, जो लिखने वाला है, जो उस किरदार को अदा करने वाला है, जो डायरेक्टर ड्रामे को बनाने वाला है, ये उन लोगों का काम है कि वो देखें कि क्या कोट का बटन कोट को ही लग रहा है, हाँ। पेंट का बटन बेंट को ही लग रहा है। बिल्कुल सही। ये काम उनका है। उनको चाहिए कि ऐसे ड्रामे चूज करें जिससे उनकी ही शख्सियत नहीं, साथ मुआशरे की शख्सियत भी डैमेज ना हो। वाह जी वाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे मैं सुबह तैयार हूं तो ये ख्याल करता हूं कि मेरी कहीं पर्सनालिटी डैमेज ना हो जाए। ओह और आप उसमें कामयाब भी हैं। यस। आप देखिए जरा, माशाल्लाह। आप अगर इस तरह की तैयारी करके ना निकले मोहल्ले में तो बच्चे कहाँ आपका पीछा छोड़ें। कोई आवाज लगाएगा भाई चूरना लाग जाए, कोई कहेगा नहीं ये गोलगप्पे वाला है, कोई कहेगा नहीं भाई किसी का मेहमान है अफ्रीका से आया हुआ है। आप माशाल्लाह एहतियात से तैयारी पकड़ते हैं तो खूबसूरत भी तो लग रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर कसूरवार नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। भाई आपने घर में कोई लकड़ी की चीज बनवानी है, आप तो ठहरे प्रोड्यूसर, आपने तो ला के देनी है लकड़ी, जी। बनाना तो है कारपेंटर ने। हाँ जी। और अगर कारपेंटर ही उसका बेड़ा गर्क कर देगा या अच्छा बना देगा तो भाई लोग तो आगे आपको भी दाद देंगे ना कि भाई क्या फर्नीचर बनवाया है। हाँ, वाह। तो भाई जो लोग बनाते हैं, डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, लिखने वाला लिखारी है, ये लोग हैं कारपेंटर। हाँ जी। ये जिम्मेदार हैं। वाह। प्रोड्यूसर ने तो सिर्फ आपको लकड़ी ला के देनी है। आप इतने सारे अगर ख्याल नहीं रख रहे तो प्रोड्यूसर क्यों नहीं अपने पैसे का ख्याल रखेगा? बिल्कुल। ये डायरेक्टर होता है जो कहता है कि मियां अगर ये जरा मिसाले वाला सीन डाल दूं तो ऐसा ड्रामा जाके छत को लगेगा कि याद करोगे, हाय। अमीर हो जाओगे। वो तो आगे से कहेगा ही डाल डाल, ठीक है डाल दे। फिर आप कहेंगे कि भाई पिछले ड्रामे में एक सीन था, इस दफा 2 डाल दूं, ज्यादा इनकम होगी। प्रोड्यूसर तो उछलना शुरू हो जाएगा कि क्या डायरेक्टर मिला है। हीरोइन अगर कहेगी कि मैं तो इसमें जरा शॉर्ट कपड़े पहनूंगी, फिर देखिएगा लोग कैसा पसंद करेंगे। प्रोड्यूसर तो कहेगा कि हीरोइन ही ये है, हाय। पाकिस्तान में और कोई लड़की को काम करना आता ही नहीं है। अब देखना लोग किस तरह देखेंगे और कैसे मुझे पैसे बनेंगे। मगर मलक साहब आजकल लोग देखते भी तो यही हैं। ये कौन बोला, कौन बोला? ये अरे तू बात क्यों नहीं आता? यही तो रोना रोने के लिए नाज़िर मलक यहाँ आया है। यही तो बात है। हम नहीं बाज आ रहे, हम अपने अंदर के शैतान को नहीं मार रहे। जो शैतान है ना अंदर का, उसे पहले खत्म करना पड़ेगा। ये आप शैतान कहते हुए मेरे तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? अरे मियां अल्लाह गॉड, यो तो हर बात कोई फौरन अपने दिल पे ले जाता है। अरे
جی میں ویسے بات کر رہا ہوں، ہر ایک کے اندر شیطان ہے، میرے اندر بھی ہے، اسے مارنا ہی تو ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ ذرا یہ غور تو کیجئے کہ چینل کے اوپر دو بہنیں ایک ہی لڑکے پر لڑ رہی ہیں، ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا مزے کی کہانی ہے۔ اے اللہ معاف کر دے، بھابھی جو ہے اس کی شادی ہو گئی ہے بڑے بھائی سے، اور وہ شادی کے بعد دیور کے ساتھ پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا عجیب کہانی گھڑی ہے بھائی، یہ ہے اندر کا شیطان۔ ہم ہی تو ذمہ دار ہیں، ہم ہی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارے معاشرے میں شیطان پھیلا دیا ہے۔ بالکل صحیح بھائی آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ بھائی وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ لوگ دکھانا چاہتے ہیں اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ واہ واہ واہ، بھائی آپ اصلاح کی خوبصورت اور اچھی بات اگر دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے بنانے والوں کو، کرنے والوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ بھائی اچھی بات ہی لوگ پسند کر رہے ہیں، اچھی ہی کرنی چاہیے۔ ہاں جی بالکل۔ حد تو یہ ہے ناظر ملک صاحب، ٹیلی ویژن والوں نے کوکنگ شو بھی بند کر دی ہیں۔ کیا ہوا؟ ارے میڈیا والو، اس کی خواہشات کے مطابق کوکنگ شو بھی شروع کرو اور اس کے فوراً بعد کوڑے مارنے والا شو بھی کرو۔ ارے ہم ثقافت کا رونا رو رہے ہیں، تم ہمیں لے کے کچن میں گھس رہے ہو۔ کیا بھوکا مر جاؤں؟ نہ جاؤں کچن میں؟ مت جاؤ، جب کچن میں جانے کا جی چاہے نا تو جیل چلے جاؤ، وہاں بہت زیادہ دال روٹی ہوتی ہے، وہ شاید تمہارا پیٹ بھر دے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی اب ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں، یہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں۔ ہاں جی بھئی گفتگو میں یہ لگنا چاہیے کہ آپ سب پاکستانی ہیں۔ اچھا جی، ذرا کو تھوڑا سا سیاست کو نہ چھیڑ لیں۔ دیکھ لیں، سیاست بڑی گرم ہے اس وقت، عزیزی کہیں رسک نہ لینا یار۔ کوئی گل نہیں، کپڑا پھاڑ کے پھاڑ لینے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ چھیڑ لو جی، گھر بندہ چھیڑن دیا تسی چھیڑ لو گے۔ نہیں، میں اس کو یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں اور جو ہماری ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی عظمیٰ بخاری صاحبہ، جی جی دونوں کی طرف سے جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے نا جی، وہ بڑی الارمنگ ہے۔ اگر تھوڑا سا علی ممتاز صاحب تحمل سے دیکھا جائے تو آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھائی پورا پاکستان ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے ہمارا، ہمیں اس کے ہر خطے سے پیار ہونا چاہیے اور ہر خطے کے لیے محتاط رہنا چاہیے۔ ہاں جی آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ تو 24 گھنٹے یہی کام کر رہا ہے، آپ کے ادھر گڑبڑی کرنے کے لیے، بالکل، آپ کے ادھر انتشار پھیلانے کے لیے، آپ کے ادھر دہشت گردی کروانے کے لیے۔ جی آپ کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ باہر کے ملک میں ایز ایکٹر یا ایز سنگر یا ایز کوئی بھی ایمبیسیڈر پاکستان کا بن کے جاتے ہیں جی جی تو پھر ادھر آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ سارا ملک ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح، آپ کو ادھر احتیاط کرنی چاہیے، رہنے سہنے میں بھی، بولنے میں بھی، اپنے پروگرام میں بھی، لوگوں سے ملتے ہوئے، ادھر ایئرپورٹ پہ، ہر جگہ کیونکہ آپ ایک امبیسیڈر ہیں پاکستان کے، تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی میری عزت نہیں، اس وقت پورے پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح، اوورسیز پاکستانی ہمارے جو ہیں ان کے لیے بھی ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ترقی دے، بے پناہ آپ پیسے کمائیں، مگر آپ وہاں یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح اب سیاست کے یہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں، انہیں بولتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جس طرح کی گفتگو ایک دم کر دیتے ہیں، بھائی اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ نہ ایسے کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے چیزیں لینے کی یا ٹچکریں کرنے کی کہ بھائی ان کو کسی نے کہا ہے، یہ ہماری جو ترجمان ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کی میں نے گفتگو سنی
کہ بھئی ان کو کسی نے کہا ہے کہ پشاور بڑا گندا ہو گیا, جا کے آپ یورپ کا چکر لگا کے آئیں. تو اب وہ یورپ آئے ہوئے ہیں. جب وہ لاہور آئے ہیں تو کہا جی یورپ آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ میں کس طرح جا کے پشاور کو صاف کروں. انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ یہاں ہوا ہے کہ میں ادھر جا کے اخلاقیات کے حوالے سے ضرور بولوں گا. یہ نہ کریں ایسے. وہ پشاور ہمارا ہے, سہیل افریدی کا ہے؟ بالکل نہیں. پشاور میرا ہے, اس کا ہے, اس کا ہے, اس کا, سب کا ہے, ہمارا, آپ کا ہے, سب کا ہے. لاہور کس کا ہے بھائی؟ سب کا ہے. بالکل. سہیل افریدی اگر ادھر آئے ہیں تو ان کا ہے لاہور. اس میں دراصل عزیزی جو سیاست ہے, موجودہ سیاست, اس میں سے نفرت کے ایلیمنٹ کو نکالنا ہوگا, کیونکہ دن بہ دن یہی ہوتا جا رہا ہے کہ ایسی ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس سے فاصلے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں, نفرت بڑھ رہی ہے. اور ایسی بلو دا بیلٹ جملے بازی ہوئی ہے جو کہ دونوں طرف سے ہوئی ہے, جو کہ نامناسب تھی. نامناسب. اور پھر جو نفرت کی آپ بات کریں بھائی ساری زندگی سے ہے. ظاہر ہے ہر پارٹی دوسرے سے متنفر ہی ہوتی ہے. تو پھر ایک بندہ اگر سپوز ایک اے پارٹی میں ہے تو بی اسے نہیں اچھی لگتی تو اے میں ہے نا, یا اگر کوئی بی میں ہے تو اسے اے اچھی نہیں لگتی تو بی میں ہے نا بھائی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ملک کے لیڈر ہیں, آپ کو بولتے ہوئے یہ محتاط رہنا چاہیے. اپنے لفظ وہ چننے چاہیے جس سے یہ ہرگز نہ لگے کہ آپ پنجاب کے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, وہ سندھ کے ہیں. بالکل نہیں. بالکل. اسی طرح سندھ اور پنجاب کے ساتھ بھی جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی اب ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں, یہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں. بھئی گفتگو میں یہ لگنا چاہیے کہ آپ سب پاکستانی, ون یونٹ ہے. مت خدا کے واسطے گفتگو میں اسے ایسے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں. ذہنی طور پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں لوگ خدا کے واسطے. اور آپ صرف ویورز لینے کے لیے, صرف سوشل میڈیا کے ہی نہیں, اپنی پارٹی کے بھی اور اپنے لیڈرز کے بھی لائکنگ لینے کے لیے آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مار تھان دیتا ہے اس لائکنگ نے. سوشل میڈیا نے دیا آگے 10 چڑھیا کہ بس جنی لائکنگ ہے نا یا جننے ویورز ہی نے اونا ہی وڈا بندہ ہے. یار ایسے نہ کرو, آپ بیچ میں نہ بھی ہوں. آپ کوئی جانوروں کی ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیں تو ویورز تو اس میں بھی آ جاتے ہیں. ویورز تو اس میں بھی آ جاتے ہیں. جی ہاں. آپ اگر انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہوا ہے, تو جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا آپ کسی پلیٹ فارم پہ چڑھتے ہیں تقریر کے لیے, یا آپ کسی مائک کے سامنے جاتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, تو آپ کے لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ خدا کے واسطے آپ کے ملک کو اس کا فائدہ ہو, ملک مضبوط رہے. بالکل. پہلے ہم بلوچستان کی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کر رہا ہے ہمارا ہمسایہ ملک سب کو پتا ہے. اب تو اتنا ڈسکس ہو چکا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جی سر. اور میں تو وہاں ایک دفعہ گیا وہ ادبی کانفرنس کے لیے, کراچی آرٹس کونسل کی, تو میں نے وہاں سے آگے بھی گفتگو کی کہ بڑی پریشانی ہوئی ہے ادھر دیکھ. اس پہ میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جس واقعے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جو اس دورے کا, اور اس دورے میں پھر پنجاب اسمبلی کو بھی وزٹ کیا, تو وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کی بھی اطلاعات تھیں کہ وہ رپورٹرز کے طور پہ موجود تھے اور ایسے غیر اخلاقی سوالات پوچھ رہے تھے جو کہ پوچھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر صوبائی وزیر نے کوئی الزام لگایا ہے تو آپ انہیں کوٹ کر کے وہ سوال کریں کہ جی آپ پر یہ الزام صوبائی حکومت کی طرف سے لگایا گیا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ کوشچن اس طرح سے فریم کریں کہ لگے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں. پھر میں تو ایمان سے اس حوالے سے بھی, یہ جو جاوید اختر ہے ہمسایہ ملک کا وہ رائٹر, وہ جس نے ایک مباحثہ کیا ہے مولانا کے ساتھ, میں تو اس حوالے میں بھی کہتا ہوں کہ لازماً یہ کسی بندے نے اسے کہا ہے کہ یہ بیٹھ جاؤ, یہ گفتگو کرو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس بات پہ اس ٹاپک پہ گفتگو کرو. بڑے ویورز آئیں گے, اور آئے بھی ہیں, چونکہ لوگ اسی طرح کی چاخ دیکھتے ہیں. ورنہ جاوید اختر کو صرف بندہ اتنا پوچھے, تم کہتے ہو وہ نظر کیوں نہیں آتا, وہ سامنے کیوں نہیں آتا, وہ کدھر ہے. ہاں جی بھائی خدا کے واسطے کو عقل کو ہاتھ مارو. ہوا جس میں سے تم سانس لے رہے ہو وہ تمہیں نظر آ رہی ہے؟ زندہ تم ہوا کی وجہ سے ہو, وہ تو تمہیں نظر نہیں آ رہی. وہ نہیں نظر آ رہی تو پھر چھوڑ دو ہوا کو, مت لو سانس, وہ تو تمہیں نظر نہیں آ رہی. رب تو یقین کا نام ہے. رب تو اس کا ہے جس کو بھی اس پہ یقین ہے. بے شک. جس کو یقین نہیں ہے موج لوے, اور یہ کوئی متقع بھی نہیں ہے. اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ ایمان والوں کے لیے ہے.
جن کا ایمان ہے یہ ان کے لیے بات ہے, جن کا ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے تو اللہ پاک خود نہیں بات کر رہے. موج لگو. بے شک. اس لیے میں اس پروگرام کو بھی صرف اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان جاہلوں نے صرف ویورز لینے کے لیے, بزنس کے لیے یہ مباحثہ کیا. ہاں جی سر بالکل. وہ مولانا تو ظاہر ہے وہ آئے, انہوں نے آ کے بات کی اور اچھی بات کی, بڑی اچھی بات کی. بھئی سائنس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے, اس کا تعلق تو یقین سے ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. یہ تو یقین والا ہے, یہ تو سائنس کی تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. سائنس تو خود اسی کی مرہون منت ہے. سائنس کیا لے کے آپ بیٹھ گئے ہو, آپ بار بار فضول سے لاجک دے رہے ہو. لوگ اتنے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں فٹ بال اسٹیڈیم میں, ادھر آگے اللہ کہہ دے کہ میں خدا ہوں. او یار کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. یہ بھی چند سال پہلے کرونا آیا تھا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. سمجھ نہیں آئی. کتنے سی تیری سائنس, کہاں تھی تیری سائنس؟ پوری دنیا اللہ نے بند کر دی. او اس حوالے سے مجھے ایک دوست کا واقعہ یاد آ رہا ہے. مجھے اس نے سنایا کہ کوئی بزرگ تھے, جی جی, تو وہ اسی طرح نا جی انہوں نے ساری زندگی اس تگ و دو میں گزار دی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ڈھونڈو. ساری زندگی گزار دی. وہ اسی طرح کوئی ایتھسٹ نا جی ان کو ٹکر گیا اور ان سے اس نے کو بحث مباحثہ شروع کر دیا اور وہ لگے رہے ہلا. جی وہ جو دہریہ تھا, جو رب کو نہیں مانتا تھا, اس نے بڑی بڑی عجیب و غریب توجیحات پیش کی, نعوذ باللہ رب کے نہ ہونے کی. تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے, جا کے گھر سو گئے. خواب میں ان کو ان کے استاد ملے, تو انہوں نے ان کو جھاڑا. انہوں نے کہا کہ یہ تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو؟ رب جو ہے وہ یقین کا ہی تو نام ہے. واہ, بے وقوف ہو تم, صرف اسے یہ کہتے کہ بھائی مجھے یقین ہے. یہی تو امتحان ہے اللہ کا, کہ اس کا وجود نظر نہیں آتا مگر وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے. نظر آتا ہے. واہ جی واہ. اس کی رحیمی, اس کی کریمی, اس کی قہاری, اس کی جباری ہر جگہ نظر آتی ہے. یہ رب ہے, مجھے بس یقین ہے کہ وہ ہے. واہ. تینوں نہیں تو جا موج کر. اس لیے ہر جگہ پہ, ہر شعبے میں اب صرف لائکنگ لینے کے لیے لوگ گفتگو کر رہے ہیں. ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. اپنی شخصیت کو, اپنی قوم کو دیکھیں, اپنے رب کو دیکھیں, انسانیت کو دیکھیں. That's it. بے شک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام حسب حال کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. اپنے میزبان علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.